हेलो गाइज आशा करी सकले ভাল आसा। आज मैं मोर बंधु फ्रेंड এইবিলাকৰ লগত ফুৰিবলৈ যাম অভয়পুৰী আস্থা পাৰ্কত। এইটো মোৰ নিউ চেনেল, আপোনালোকে প্লিজ মোক সাপোৰ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টোত বহুত এনজয় হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। मजा आ गई बिगर मार दीजिए ना डॉग, ये बिगर मार दीजिए ना आना अल्लाह 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 आता है नहीं यस तेरे क्या कहते इधर वो जैसे ना 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 ये तक टूटी को निकल कर अल्लाह ये था वो टूटी चलाते मारो ये भगवान मैं जाओ आठ मुझसे तो আপোনালোকৰ কেনে লাগিল কমেন্ট বক্সত কৈ যাব। ইউটিউবত হৈ থাকিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফেসবুকত হলে এটা ফলো কৰি দিব।